sa may side ng ano. Alam ma'am, mochi buns. 150 ma'am. 150 ma'am. Dati pa ako interested anong ano nito eh. Thank you Anong mama. feeling? Kasi Really. nakita ko siya sa ano, TikTok. TikTok ma'am no. Thank you sa support and visit ma'am no. Di ba? Parang ano, di mo kakainin. Sabi nga, Hinigaan. sabi nga nila, ang hirap daw kainin, sabi nga nila eh. Pwede. Sure ka? Yeah, gusto ko din ito. Or gusto mo yung mga one box natin ma'am, at least iba-ibang flavor ang matry nyo ma'am. Yung- Uwi po kasi siya ng Bicol eh. Sakto ma'am, yung iba ma'am, you can take home the rest, di ba? Dami ko na pong bit-bit. Sa diet ka ba ma'am o ano? Yes, okay. I'll buy. Sa'yo? Ano sa'yo? Which one sa'yo? Yung cute. Hindi yung ano yun, no? Hindi na after sa lahat. yung Instagrammable ba? Ay ma'am, mochi buns. May mango pa. Ito pong may yellow. Hello ma'am, mochi buns. Pwede mo siyang hawakan ma'am ah. Sa one idea the texture din ma'am. They're very soft ma'am eh. Para siyang unan ma'am. Oh. 120 lang yung ganun ma'am. Ito yung full price list namin ma'am sa harapan. Bestseller ko, yan, 250 yan. Ganyan na karami ma'am. Pero I only have 6 pairs ma'am ah. Eh, kukuha pa sila ma'am. So, kung ano na lang matira nila ma'am. Hello ma'am, mochi buns. Ito. Let's bukod natin ba? Tapos picture namin. Order ako ng isang send ko sa iyo. Ano pa ba yung orderin niya ma'am? Sorry lang kung ba recommend niya sa ano. Strawberry and blueberry ma'am. Ito lalagyan ko siya mangga ma'am. Sige, blueberry na lang since may strawberry. Pa-separate ko na itong plastic. Yung bayad ba hiwalay din ma'am? Hindi po siya po. Madami po yung pera. Aha. Pag Oh, taga-Bicol. libre mo na rin sila. Lahat libre, no? Ma'am, tanong ko lang, 540 kasi total mo. Eh, may free cake ka, ma'am, pag naka 600 ka, ma'am, eh. Sayang din. Free isang buo. Hindi, ano isa eh, yung bento cake siya, ma'am. Eh. Enough for 1 or 2 person siya. Ano po pwede bilhin ng 20 pesos? Hindi, ano, kailangan 60 pa eh. If you want yung triple cheese, Ay, 60 pala. 100 lang yun, ma'am. Isa, May laman siya. ganito itsura niya, ma'am, eh. What's that? Cute. Minimum 600, ma'am. Matcha, may matcha talaga inside yan, ma'am. Nilayasan na. Ano ito turbo dyan? Isang ganito. Ano, blueberry. Paano ito dito? Ito ano oh. Ito yung sa'yo. Ito yung sa'yo. Yeah. Pwede lagyan ng green to. Gusto mo ba, ma'am? Hindi ko alam eh. Kaya ako na-try ko. Cream cheese. Kaya blanco siya, ma'am, para pwede palagyan, ma'am. Eh. Sorry, ma'am. Ano yun? Cream cheese po yung feeling ko. Yes, ma'am. 150 lang po, ma'am. Plastic ka pa, ma'am, o hand carry ka na lang? Pwede po sa Yes, plastic. Ma'am, ano po yung dadagdag nila, ma'am? So, ayun. Ayun, nilabas ko na yung cake. ano po nila. Yung matcha na lang try mo, ma'am, oh. Pwede naman po. Ito pa sa inyo, ma'am. Mali yan to. Cash ka ba, ma'am, or I have ano naman. May cash ka. ano lang, ma'am? Pwede naman po bang ano? Gcash like. Gcash pwede, ma'am. Ito, ma'am, 670 lang, ma'am. Ma'am, thank you po. Hindi naman tayo bumili dito. Dito, ngayon ka ba uuwi, ma'am? Yes, later. 5 p.m. po yung flight nila. Flight? Ni bus, ma'am. Oh. Ano po? Airplane. Yayamanin, ma'am. Eh. Hindi po Nagapagmana po ito ng land bank. Kung matatanong. Ano niya daw? Ano may like? Yes, ma'am. Ay, matcha na ba yung last mo? Matcha na yung sinulat ko dito eh. So after, bukod pa doon, ma'am. Magdagdag pa si ma'am. Ano po yun? Ewan ko po. Parang magdadagdag ka pa ba? No. Kasi ito na eh. May apat na ako na. Yeah. Na-try lang dito. And one matcha. Ito, if you want to. May free ka, may free na. Hello, ma'am. Mochi buns. Ma'am, if you want to order, ma'am, pwede rin pa-deliver. Pwede siya via bus or LBC, ma'am. Ano lang yun, 1 to 2 days. Magagawa po siya ng video. Sige pa, ma'am. Hindi ako review. Let's try. Tag mo na lang ako, ma'am. ah. Hindi ako ano. Ay, ma'am. Mochi buns po. Anak ng kontraktor, ma'am. ah. Ay, po, Mochi buns po. Tagal, di ba? Ayaw ng ano.
Wala, Magkano na po wala, yung total? eto ma'am. Wala ka na additional ma'am, no? 670 lang ma'am. 67. 6, 7. Ayan. Saan pa ba ito? Ay, Separate po. Ito yun. Yan yung cream. ilan yan? Sabihan ko na lang po yun. Yes po, mochi buns. No, baba mo na lang po. Yeah. Yes, sir. Mochi buns. Double check mo ma'am kung tama Tama naman. Okay. Siya ka soft. Pwede ko siya hawakan. Ma'am, baka may 20 pesos ka lang. Ma'am. Ikaw ma'am, wala. Tapos red din yung loob. Ay, ma'am, mochi buns. Nakababang bill 1K. Oh, 1K no? Pinakamataas niya, 1K din. Pinakamatas, pinakamababa. Thank you po. 330 yung sakli, no? Tama na. Pipicture nito. Para lang may legit yung presyo. So, ma'am, picturean ko kayo, ma'am. Sige po. Mochi buns, ma'am. Pwede mo siyang i-squeeze, ma'am, so you have an idea of the texture. It's a Singaporean bake shop. Yeah. May mga sugar-free din kami, ma'am. How much? 120 lang yan, ma'am. Ay, sarangay, ma'am. Ayun. Thank you sa visit, mama. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. 760. Ay, po, much months po. 760. Ikaw na magsulat nun sa order. Ay, ano yung nadagdag? Meron pa ba? Ha? Blueberry? Ube red? Ito ba yung may change na inantay? Yun. Magkano to? Ha? 240. Okay, 240. Ay, ma'am, mochi buns. Saan na yun? Sino po yung may sukle ng ano? Kayo po yun, may sukle. Sukle, sila ba may sukle? Ito po sir. Teka, 500 po. Tapos 6, 7, 50, tapos 10 po. Thank you so much. Buns po. Ay po, mochi buns po. Ay, ma'am. Ma'am, meron pa ako nito. Last 2 ko na lang pala yung ganito, ma'am. Tapos, parang eclair siya, ma'am. Pero softer yung dough niya, ma'am. Would you like to touch it, ma'am? Have an idea of the texture. Ito, ma'am. Ano yun, sorry? It has filling. It has filling inside, ma'am. If you want to try assorted flavor, ma'am, meron ako nito, box of 6. Instead of paying one for 120 or 130, 450 lang to, ma'am. So, it's cheaper, ma'am, yan. More solid din, ma'am. Ay, ma'am. Sa taas, ma'am, matcha, ma'am, eh. Matcha, red bean, peanut butter. Sa inyo po ba to yung ano? Ay, hindi. 450 lang to, ma'am. Kunin mo na, ma'am. Sige po, ma'am. Saan yung ribbon? Hindi ko makita. Kahit wala sa ref, ma'am, up to 5 days, ma'am. 4 or 5 days. Pag ilagay mo sa ref, ma'am, longer po yun, ma'am. Ma'am, tanong ko lang, pag naka 600 ka kasi may free cake, di ba? Eh, 450 na to. Would you like to add one more, ma'am? Sige po, ma'am. Thank you, ma'am. Sa inyo po, ma'am. Ay, ma'am, pili ka lang, ma'am. May mga box of 6 din ako, ma'am, para assorted ng matry mo, ma'am. Pwede mo muna siyang hawakan, ma'am, para may idea ka sa texture niya, ma'am. Hello, ma'am. Hello, sir. Mochi ba? Sa inyo po, ma'am. Peach mango. Sige po, ma'am. 120 lang sa'yo, ma'am. Okay na sa'yo. Peach, peach. Okay na sa'yo, ma'am. Thank you po, ma'am. Yung ganito po, may ganito rin. Strawberry sa loob. Meron po, ma'am. May strawberry siya, ma'am. Isa lang sa'yo, ma'am. Yes, ma'am. Sa kanila po. Ay, ma'am. Mochi ba? Strawberry sa'yo, ma'am. 120 lang sa'yo, ma'am. 120 lang sa'yo, sir. Sa TikTok, ma'am. Hindi mo ba siya nakikita, ma'am? Sa Instagram, ma'am, meron din, ma'am. Sir, baka may 20 ka lang. Wala na kami coins, eh. I'll get po na bento. Ikaw sa'yo to, ma'am. Thank you so much, eh. Baka lang meron, ma'am, oh. Wala. Hirap. Hirap. Kaya lang po, ah. Thank you po. Have a nice day, ma'am. Ilan sir, ah?
Bali, 1, 2, 3. Eh. Ay, ma'am, much buns po. Wait lang po. Ito po. Bali, 350. Tapos 80 po. Salamat po. Thank you. Hi po, much buns. SP, tsaka peach. Until 3, ma'am. Kung gusto mo, ma'am, you can order online din, ma'am, eh. Taga Makati lang ba kayo, ma'am? Until February 3, nandito ako, ma'am. Pero, you can order online anytime naman din po, ma'am. Ito po, ma'am. I'll be back here sa 12, ma'am. Sa Valentine's week, ma'am. Sige po, ma'am. Thank you, ma'am.